nanakod na maong nga tambal. Ang ila kong gibati, hindi mo naman silang okay ra. Ilan na ang bulan na ginamit aning NX5 ma'am? Sugod sa mutoy na kurungkuan, October. Okay, so anong ininom ang NX5 ma'am? Kasi pambati mo sa imong lawas. Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Nga, sa imong pares ma'am? Ang iyang kuan, high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas ba gihapon. Nga, after pinaman ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko noong October, pa-check up ni o March. Nung iyang, ang sa akong banan, dito siya normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan, resulta sa blood sugar ako. So karon wala na kayo sa imong Wala na. asan mo pares. Oh, in-expect na mo yung tanan. Okay. Sige. Kita na salamat ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagan daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen na puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ang palaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties na makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamita Henry, mo'y himna Henry, Bermia kada adlaw himna sa Henry, may pwersa Henry, likod na Henry, mo'y kaabag o sa tanan nga mga katauhan, ang kain sugid ihikalimtan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry atong kanonayon, sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry mo'y kaabag nimo, o laninit kayo na igalakay, ang Henry mo'y dipinsa ta, o Henry gamit na Henry mo'y himna Henry Bermia kada adlaw himna sa Henry may pwersa Henry likod na Henry mo'y kaabag Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang ang kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, may gibisto kong katawhang Pilipinon. Mga igsoon sa magkausapa mag-uban sabta dinhi sa usa ka taknag kapin nga atong pagpakiguban sa programang ang kamatuoran. Akong unang pagtimbaya og pagpangay dispensa sa atong mga suking tigpaminaw kagahapon mga igsoon nga medyo sa mga pipila ka buok nga nainit sa ato ang gipanghisgutan. Ako lang isulti ninyo nga wala ko mo likay sa tanan natong hisgutanan o andam na ko tubangon tanan. Ako ram punto nga igsoon kuno galing doon ako yung mga pipila ka mga punto nga akong gibuhian sa kanginan kana gumikan kay feel na ko, nabati na ko mga igsoon kinahanglan gyud ako ipalanog sa kanginan.
Sa mga pipila ka buok nga nangutana kung unsa man gyud ang mga sintido sa tanan nako nga mga komentaryo mga igsoon labi na gyud sa programang kamatuoran, ngano pa man ako ang ilihis ang ako ang mga punto nga ang akong tumuog tuyo kon ugaling lang do na may mga pipila ka buok dinha nga margabyado o mulikay ba hinuon mga igsoon kun ugaling naa nata sa panagharong. Ang ako lang ipasalig ninyo, dili gyud ko makamaong mulihay mga igsoon kung harungon kung atubangay, face to face mga igsoon, andam kundaan. Ako lang ipahibalo ninyo mga igsoon nga ang mga katuyuan nako sa pagpanibya sa kanginan, mautong pagdala sa lunsayng kaayuhan para sa baganduot sa katawhan. Dili itong sa personal, dili itong sa kong kaugalingon, dili ito sa mga vested interest mga igsoon. Ako lang giklaro mga igsoon nga dunay mga pipila ka mangharang pero ang ako ang punto ninyo, wala na ako na igbaliwala. Una sa tanan, dili ko ganahan sa pulong nga moingon pag-istorya mga igsoon nga nanunglo. Wala gyud ko nanunglo. Again, balik ko na ako, wala gyud ko nanunglo. Ang ako rin kasulti nyo mga igsoon, kung doon ako gikorhian, mga butang nga nakita nako nga dunay kalambigitan sa laway nga mga buluhaton, mga butang nga angayan natong ihiklin, mga butang nga dili makahatag og kahimayaan sa Ginoo og dili makahatag kaayuhan sa itong sikataw. Doon ay mga pipila ka Okay mga igsoon, so salamat ninyo ha. Ato ang pagtimbaya sa mga sukil at tuntik paminos. Magkausap pa. Ang ako ang gipidipensaan mga igsoon, kining mga pipila ka mga yubit no nga ato ang nadungog. Pero kini dili tungod og alang sa mga butang nga medyo kontradispensa kundaan. Ako alang gihatagan og gibugaton mga igsuon ang mga pipila ka hangyo sa mga kaigsuonan nga kung pwede pa lang ako ang mahatagan og igo pod nga tugbang nga mga punto, ang mga istoryahon diin asa man gyud dapita ang ato ang dalan pagalaktan atong padulngan. Okay, salamat sa itong masuking tigpaminaw, pero tuguti ko muhatag sa ako mga igsuon sa mga pipila ka mga argumento para sa mga kaigsuonan nga ining panahon na medyo interesado sab nga makadungog mga igsuon sa mga punto nga ako ang ipaambit diha ninyo. Okay, dirita sa mga rason ngano man gyud nga kinahanglang akong hisgutan ang mga butang nga nakita nako mga igsuon nga makahatag unta og lugway or kaayuhan. Kani bang gitawag nato mga igsuon nga sa programang ang kamatuoran, kinsa man gyoy nagpaubos, kinsa man gyoy hinungdan, ug unsa man gyoy lintunganay nga padulngan ani kun dili man gyud gani ni magkauli. Tagan sa nako tamo og mga pipila ka mga news items nga ako ang nadungog mga igsuon, onya maoy akong giriakan. Kanang news items nga gikan gyud mismo mga igsuon sa Trimedia, sa original nga taho. Unya, may din pagpaminaw nila ni Sir Allen Serna og ni Sir Tony og sa tanan nga mga empleyado dinha sa Bata og sa Mansilingan, sa Balyacar Transit og sa mga taga-series liner. Salamat sab sa mga nagpadala ini nga mga pipila ka mga mensahe gikan sa Iloilo West Branch, mga igsuon sa The One. No, ako rang klaruhon nga ang usa ka news items nga nakuha nako gikan sa usa ka legitimate media activities mga igsuon or sa media coverage nga nagbase or nagbase mga igsuon sa Iloilo nga gipadala karon diri nato sa ato ang higala nga si Mr. Castillo nga ang iyang tumugtuyo nga gusto li siya makapaambit. Okay, dai text message diri nato. Okay, text message mga igsuon nagbasa ko pero murag tan-aw nako kini maong text message mga usa man ni ka waray speaking individual mga igsuon from Katarman. Ang gisulti niya diri karuyag ba nga magdedicate kami kanta kay OBY kay amo an amon karuyag nga diri solusyonan haira nga kariko ang problema ha pamilya. Okay. So, meaning nakay i-dedicate nga kanta para ni OBY. Sige, okay. Unya na lang na nako ipatukar. Ako lang sang hatagag padayon nga padayon sa ako akaron nga taho mga igsoon nga nadawat nako gikan sa The One News. O gato ning paminawon unya diri ko magsukad sa ako ang isulti ninyo nganong ako mismo gibati kog
kabalaka, gibati ko kabalisa, gibati ko og mga kahawang sa akong kinasulan gumikan sa mga problema nga medyo nasinati sa pamilya, unya nakaapekto sa tanan nga mga pasahero, nakaapekto sa tanan nga mga empleyado, dili lang kaingon sa Bacolod Mansilingan Bata, dili lang kay sa northbound terminal, southbound terminal, kundi kinatibukan sa Visayas, Mindanao o bisan pa manggani sa Cubao nga maoy nagpadala sa ilahang request diri nako, dala ang ilahang gusto nila ipadungog nga legitimate nga news nga ilahang gustong makadungog ato makaigsuunan nga nagpamati karon sa atong programa. So paminawa lang nyo, uban nilang ko yung mga igsoon ato, paminawa ni siya mga igsoon na kay kani siya legitimate gyud ni siya nga mensahe nga gipadangat sa ato ang mga listeners, no, especially sa Cubao branch mga igsoon. So mao ni ang mensahe nga ato. Okay na Roy, ay na kay okay na, sige, so salamat diha, salamat Roy, ato paminawa ni. Okay. Yanson 4 ginkaka sa pwesto. Grupo ni Ceres Matriarch OVY nagtalos bilang tagpamuno sang board. Sa isa ka press conference ang ginhiwat sa bunga aga, ginpahayag gin re-elect nga presidente sang VTI si Leo Ray Yanson. Ginboto bilang vice-presidente si Charles Dumangkas, bana ni Jeanette Yanson Dumangkas nga subong treasurer sang ilang kompanya. Si Olivia Yanson naman ang ginhibo bilang bagong corporate secretary nga nagtalos sa bata sini nga si Emily Yanson. Ginrekomendar man ang isa ka legal action bato kay Maria Lourdes Celina Yanson Lopez sa ginapatihan sang grupo ni LRY nga 380 milyones pesos nga obligasyon sang utod bilang resulta sang ginpatigayon nga audit report. Sa bahin naman sang Yanson 4 nagpasaka sila sang injunction case batok sa pagrepresenta ni LRY bilang presidente sang ilang kompanya. Wala man basihan kay illegal suno sa Yanson 4 ang mga special board meeting nga ginpatigayon sang ila utod. Sini nga hapon, emosyonal nga Roy Yanson na nagatubang sa publiko dala hinyo sa iya iloy kag mga kauturan nga unta to nang inaway kag sabaylo mag-intindihanay kag magpalangganay pareho sang una. I am reaching out to my mom and to all my siblings, Emily, Jeanette, Selena, Ricky Jr., and Leo Ray. Let us meet and sit down as one family. Let us set our differences behind and talk. Let us forgive each other. Sigihon tani, wala sang manaos diri sa atin. So mga igsoon, ako alang gipadungog ninyo sa makausapa nga dunagay pagpaubos ni Roy Yanson. Nga og mahimo dili na lang gyud unta nimo sangko pa sa gubot, dili nimo sangko sa birahanay or away pamilya. Ang gusto lang gyud ni Roy iyahang kabot ang iyang inahan nga kung pwede pa lang buligan o tabangan sila nga ma-reconcile sila, mahiusa sila, nga dili na sila maggiriay. So, nadungog ninyo og unsa ka mapaubsanon si Roy Yanson. Og unya mga igsuon, agig dugtong, gusto pa na ko ipadungog ninyo og unsay mga kinaiyan ni Roy ngano nga ang mga tao ganahan ni Roy Yanson. Kay si Roy mga igsuon, nakabalo siya og unsay legasiya sa pamilya. Nakabalo siya og unsaon pagpadalagan ang ilahang kompanya suno sa ilahang pangandoy nga ang ilahang kahimuan mautong pagpalambo sa mga testamento, sa mga reglamento o sa tanan nga mga pangandoy katuyuan sa kinatibuk ang banay sa Yanson family. Muna ilahang tumugtuyo mga igsuon, pero ang nakita nako nga wala ko'y nakita nga laing rason kundili maura gyud nga bisan pa sa pagpaubos sa upat ka anak nagpabilin pa gyud gihapon nga daw si Olivia wala gyoy bisan gamayng pagtagad, bisan gamayng matawag nato adjustment sa iyang kaugalingon, bisag gamay na lang unta nga paghatag og gagianan sa mga hangyo sa iyahang mga anak nga sila si Roy, Emily, Selena ug Ricky. Paminawan nyo balik mga igsuon ang lain pod nga aspeto nga ang pagpaubos ni Roy Yanson dinha mismo sa mga legitimate news items mga igsoon nga itong na-pick up, haron makadungog mo nga walay tumong og tuyo si Roy nga manginsulto, makig-away, makikinihaay,
ang point ra gyud ni Roy ug mahimo mabalik ang usa ka ligdong nga salabutan sa pamilya o nga mapundar ang ilahang relasyon sa magkausap pa isip nagminahalay nga membro sa banay sa pamilya Yanson. So pabinawan yung mayo mga igsuon, ang lain pang aspeto sa dihang nag-atubangay gyud si Leo Ray Yanson isip maoy bag-o nga nahimo nga presidente og si Roy Yanson nga sigon sa mayoriya sa korporasyon nga mo ilahang palingkuron gumikan sa kadaghan sa problema sa mga pipila ka adlaw nga igsoon nyo madungog unya unsa magiklarong problema nga gikan gyud mismo sa ato ang mga interview nga nakuha gikan sa mga driver o sa mga konduktor. Kanang klaro gyud nga istorya nga madungog ninyo dili tong mga puro lamang fabrication puro tong mga himo nga istorya. Kini mga igsoon ako rang giklaro nga wala gyud magtuo ang mga managsuon nga mosangko sa kiniha ay bisan pas pagpaubos nila ni Roy, ni Emily, ni Selena o Ricky. Bisan pa ilahan nang gidala sa tumang pagpaubos ilang kaugalingon taliwala sa dagko kay anomalya gumikan kay nakita nila nga sulol baron pero doon na may mubabag maumang gyud mismo si OBY manong ilan na lang pakatamison nga og mahimo idugtong na lang pagbalik ang mayong relasyon para sabutan nila kung unsaon nila paghawas gikan sa tanan ng mga problema agig paghatag og ligdo nga resolusyon. So ato paminawon mga igsoon ang panahon sa dihang mag-atubangay na or nag-atubangay na si Leo Ray o si Roy Yanson para sa ilaha karon nga kasulbaran nga paningkamot nga igsuon nga basin pa og dunay kahigayonan nga maumol sa pagbalik ang hiniusang puwersa og ang ilahang kaligdong sa pagpadalagan sa ilahang kompanya nga giugmad mismo sa ilahang maginikanan nga si Ricardo Yanson o gingon man si Olivia Yanson. Paminawon nato mga igsoon ang usa sa mga importanteng news items nga atong ipadungog diha ninyo. Magutod nga Leo Ray kag Roy Yanson liwat nga nagatubangay sa isa ka mediation. Magtimba nga kampo wala sa gihapon sang nakasugtan. Yaring balita ang atong gintutukan. Liwat nga nagatubangay sa National Conciliation and Mediation Board ang nagpakilala presidente sa Vallecar Transit Incorporated. Ang magulang nga si Roy kag ang manghod sini nga si Leo Ray. Sa pag-atubangay sa NCMB nagapating manghod nga mas maayo na lang ang maareglong issue sa baylo maglabot pa sa kaso. So the details lantaon pa ni namon in the next 3 days. But I still believe really any settlement is better than any case. Emosyonal si LRY sa padayon nga inaway. Siya ang utod ni si Jeanette kag ang iloy nga si OVY kontra sa ginatawag subong nga Yanson 4. Just imagine we have 2 presidents with 18,000 employees. I have to protect not only Visayas but also in Mindanao. We have 15 branches all over. And for now, we control 14 out of 15 branches. Si Roy naman, may mensahe sa 85 anyos ng Iloy matapos gintawag ini nga komedyante kag bingit sa isa ka press statement. I love you, Mami. Aminado ang duha ka partido nga naapektuhan ang ila kompanya, maluwas pa sa masami delay sa mga bus bangod sa mga nagaluntad nga pagdumili kag pagbarikada sa terminal. I want peace, not war. Ginatubang man sa duha ang union members kag ginapaabot nga maaktuhan ang problema sa mga empleyado. But about the labor issues, it's already addressed. It will be addressed also because the union has committed that the management also confirmed that all the issues will be addressed. August 10 liwat nga mag-aatubang ang Yanson Brothers sa union agud istoryahan ang ginaduso nga strike. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Okay, so nadungog ninyo mga igsoon. Peace not war mo nagipangayo ni Roy Yanson. Unya iyaha pag yung giingna ng iyahang inahan kung pwede pa lang no nga ining panahon na iyahang gi-reach out iyahang inahan nga kung pwede pa lang dili na unta mo sangko sa grabing gubot. Pero tungod og lang sa mga nihangyo nga ipabalik og pa-play ato ipabalik og pa-play mga igsoon kay ang ilahang tumugtuyo nga makadungog yun sila nga si Roy yun mismo ang nihangyo sa ilang inahan. Paminawan nyo mga igsoon. Yanson 4 ginkaka sa pwesto. Grupo ni Ceres Matriarch OVY nagtalos bilang tagpamuno sang board. Sa
80 milyones pesos ng obligasyon sang utod bilang resulta sang ginpatigayon nga audit report. Sa bahin naman sang Gensod 4, nagpasaka sila sang injunction case batok sa pagrepresenta ni LRY bilang presidente sang ilang kompanya. Wala man basihan kay illegal suno sa Gensod 4 ang mga special board meeting nga ginpatigayon sang ila utod. Sini nga hapon, emosyonal nga Roy Enzo na nagatubang sa publiko dala hingyo sa iya Iloy kag mga Emotional nga Royanson ang naghangyo sa iyahang inahan, Iloy meaning inahan mga igsoon. Emotional nga Royanson ang naghangyo sa iyahang inahan. Muni ato paminawon karon mga igsoon. Kay ining dapita manggod, gihubuan manggod ni Olivia ang kinatibukan gud nga family corporation sa iyahang tumugtuyo nga gamit sa iyahang otoridad nga siya mo'y ilhon og dili ang iyahang banay. So, kulang na lang moingon siya pag-istorya mga igsoon nga wala nay korporasyon, kundi iyahan na lang, sukad dawala si Ricardo Yanson Sr., iyahan na lang ang tanan nga mga kompanya sa Balyacar Transit Incorporated. Pero ito paminawon, kung giunsa paubos ni Roy Yanson og paghangyo dito sa iyang inahandog siya mga igsoon. Paminawon na to. kauturan nga unta to nang inaway kag sabaylo mag-intindihanay kag magpalangganay pareho sang una. I am reaching out to my mom and to all my siblings, Emily, Jeanette, Selena, Ricky Jr., and Larry. Let us meet and sit down as one family. Let us set our differences behind and talk. Let us forgive each other. Sigihon tani, wala sang manaos diri sa Selena, Ricky Jr., and Larry. Let us meet and sit down as one family. Let us set our para di matulad sa Okay, mga igsoon. So, at least, nadungog na to. Ingon ana ka sincero si Roy Yanson nga nagpaubos sa iyang mga igsuon ug sa iyahang inahan. Nga, sulbaron ang problema. Sulbaron ang problema. Og nakadungog mo mga igsuon, mas daghan ang panahon nga si Roy mo'y nagpaubos. Mas grabe ang panahon, more than 90% ang panahon nga medyo wala na nag-ila si Olivia sa iyahang mga anak. Labi na sa upat niya ka nakagikan sila ni Emily, si Roy, si Selena ug Ricky. Kulang na lang mo deklarar si OBY nga wala siya anak nga Roy, Emily, Selena ug Ricky. Kulang na lang maigsuon nga gusto niya nga iyahang ipadungog sa tanan nga siya maoy nag-ugmad, nag-umol, siya maoy naghimo nga malampuson sa series liner sa Balyacar Transit, sa YGBC, mga igsoon, Orianson Group of Bus Companies, sa tanan nga mga korporasyon. Butang mga igsoon nga maisip na to nga single-handedly, mga igsoon, self-proclamation ang gigamit ni OVY. Kulang na lang moingon nga walay natabang, walay na ayuda, walay maisip nga kaayuhan nga mahatag ang iyahang mga anak kung mag-istorya mangganig pagka og accomplishment or matawag nato og kaayuhan kalambuan, kauswagan nga igsuon or fulfillment sa Balyacar Transit Incorporated. Sakit mga igsuon pero maunay realidad. The reality that speaks for itself mga igsuon. Maunang sa kadaghanan nga ako karon nga gikaistorya mahitungod sa problema nga ilaha karon nga nakita kung doon na pa by chance nga mabalik para nako mga igsuon naa kay pagtuo may ako ang gigamit nga batakan. I believe and I have faith nga pwedeng magkabalik mga igsoon kung moayuda lang nako ang mga kaparian nga maoy nagpalibot karon ni Olivia Villaflores Yanson. Kung ang mga mapahimuslanon mawala na sa masigkakilid nga nagpalibot ni Olivia, siguro dunay kapuslanan nga ato mga pangandoy, ang akong mga pangandoy mga igsuon makabaton o katumanan nga mahiusa. Imagine na ragod ninyo, gikan sa 2019 hangtod sa pagkakaron, almost 5 years mga igsuon, ang kalibog maunang hangtod karon, wala gyud mawala sa tanan nga mga empleyado. Tanang driver, tanang konduktor, sa tanan nga mga nagsalig mga igsuon sa Balyacar Transit or sa
kompanya sa Yanson Group of Bus Companies. 15 ka mga kompanya ni atong panahon na mga igsoon. Karon 18 na kung i-appeal na to tong Real Estate Corporation, Countryside Development mga igsoon ug uban pang mga kompanya. So sa ako ring pasabot ninyo, may katarungan man dagoy, valid man dagoy ang rason nga angayan gyud nato silang tabangan. Ang rason gumikan kay dunay mga pipila ka pamilya nga nakasalalay. 18,000 strong family sa tanan nga mga nangempleyo. Usbon ako, 18,000 strong families nga naa karon nagsalig sa Yanson Family Corporation. Sa Sugbo lang, mga igsuon, 400 ka mga bases o akong klaruhon ninyo mga igsuon, 2,000 ka mga trabahante. Balikon ako, sa Sugbo lang, sa Cebu lang, ang ilahang report nako, Pastor, kung makuha lang nimo ang saktong data, ang among gidaghanon sa Cebu, 400 ka bases pero 2,000 kapin ka mga empleyado ang nagsalig. Nga niining panahon na way tataw, way klaro kung doon na ba may padulngan, doon na ba may kasiguruhan sa among pagpangempleyo. Pero lisod pod og mugawas may kay mas kami mo'y mawala nay sayod. Kami na mo'y mawalay ariglo gumikan kay sa panahon nga kami mailhan nga doon na may gilabanan og ari me ni Olivia, kabalumi nga ang majority stockholder na ni Roy Yanson, ni Emily Silina ug Ricky. Samtang duhara ang parte sa ilahang igsuon ni Leo Ray og ni Janet. Unya, mga igsuon, nakadungog mo, wala may katungod nga mahimong vice president si Charles Dumangkas, kay dili man siya anak. Pwede pa unta og ang mahimong vice president, kung ugaling man, mga igsuon, pwede pa gani dagway unta og si Janet Dumangkas. Pero kay si Janet Dumangkas mo na may gi-assign nga treasurer, nga walay labot mga igsuon ang upat ka anak nga maoy mayoriya sa ilahang stockholders meeting. Ang stakehold sa ilahang mga anak nga upat nga may majority shareholders. Mga igsuon, may appeal gani sa maong pagpili kung kinsay maisip nila mga igsuon nga maoy mo padalagan. Pero kana gumikan sa kaso nga kusang gipa dangat ni Olivia, mga igsuon kauban ang mga pipila ka mga sigon pas istorya sa uban binayran nga mga naas katungdanan sa kagamhanan sa panahon kaniadto ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. Kay sigon sa mando nga pabutangan gyud og probable cause para maka-file og kaso nga mga criminal cases dili man gud imposible mga igsuon basta kay ang administration maoy mo tumbok ni ini nga ni nakadungog mo mga igsuon nga walay maayong laki nga sarang makakontra sa administration kay ilang gigunitan ang katungdanan, igigunitan lang gahom og ang tanan nga ilahang madispantahan nga kontra nila ilahamang malutos, ma-persecute mga igsoon. Tungod ani nakita nako nga makatarunganon kaayo ang gipadala sa mga pipila ka mga empleyado sa Iloilo West Branch nga nagkanayon mauni ang ilahang tataw nga na tigom nga mga news items nga nagpaila lang sa kaayo ni Roy Yanson og takos nga mo'y modumala sa Yanson Group of Bus Companies nga giinitan mismo ni Olivia og nga si Olivia mismo maoy unang nihimo sa lakang sa pag-file og kaso uban sab ang iyang duha ka anak nga sila si Janet Dumangkas ug ingon man sab si Leo Ray. So tungod ani mga igsuon, wala nay chance mintras tanto sa pagkakaron nga makabalik sa Pilipinas gumikan sa mga criminal cases nga gi-file mismo sa ilang inahan. Bisan pa man mga igsuon og ining mga panahon na dunay katungod mga igsuon nga mo question sila pagbalik apan kinahanglan ng ilang presensya pero wala sila kasiguruan sa ngalan nga delikado ra gihapon kung naa sila samtang ang ilahang inahan grabe pa ka-influential. Kay nga kining ilahang mga nanghitabo mga igsoon bisan pas pagpaubos ni Roy Yanson tataw kaayo nga dili gyud ganahan si Olivia nga ang iyahang mga anak makapanunod sa puder, makapanunod sa ilahang mga panulundon. Gikan sa estate ni Ricardo Yanson Sr., gustong suluhon ni Olivia. Gusto niya nga siya o wala na ilain pa. So, tungod ni ini mga igsoon, nakita nako Yanson 4 gin kaka sa pwesto. Nakita nako mga igsoon nga ining panahon na kinahanglan gyud pod nga ang ato mga kaigsuonan masayod gyud pod sila. Nga ang ato karon nga gitutukan mao ang abag or tabang ngadto sa mga empleyado 18,000 kapin ka mga pamilya nga nagsalig sa Yanson Group of Bus Companies mga igsuon og ingon man sab sa
mga sakyanan nga 4,800 kapin ka mga sakyanan mga igsuon nga mo'y nagdalagan sa kadalanan ang mga pasahero niini mo'y naka-sentro sa ato ang pagtingog sa media para mapataliwadan og sa pangandoy nga basod og magkauli ang relasyon og mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan nato nga sumasakay. So, sigon sa inyong hangyo, sige atong ipapaminaw pagbalik. Daghang kay salamat. I am reaching out to my mom and to all my siblings, Emily, Jeanette, Selena, Ricky Jr., and Larry. Let us meet and sit down as one family. Let us set our differences behind and talk. Let us forgive each other. Sige hon tani, wala sang manaos diri sa Kinasingkasing nga hangyo mga igsuon ni Roy Yanson sa iyahang inhan o sa iyahang mga igsuon. Kinsa pa may moingon pag-istorya nga nangita gubot si Roy Yanson. Kinsa pa may moingon pag-istorya nga pakasad-on si Roy Yanson. Kinsa pa may moingon pag-istorya nga dili makadaot ang gibuhat ni Olivia, paggukod sa iyahang mga anak, pag-persecute sa iyahang mga anak. Unsa pa may kasulti nato mga igsuon. Okay. Ato nga mga para ato nga maghatag ha dedication para kay Olivia. Sige, ato paminaon mga igsuon kining usa nato ka igsuon nga ganahan siyang mo hatag og awit no nga iyahang gustong ipa dungog ni Olivia. Unya na ko modawat og tawag ha. Unya na tawad-tawad. Ako lasang hatag gibug aton kining usa ka waray from Katarman nga gusto niyang muhalad og awit para ni Olivia kay basin ko no og nalimot si Olivia nga dili ang ilahang kadato may makasulbad sa ilaha karong problema sa pamilya. Kanang iyang giingon nga wara hen solusyon ha ila kariko mga igsuon. Dili ko no makahatag og sulbad ang ilahang kadato ni Olivia. So ato paminawon ang nidedicate sa maong awit mga igsuon kini tungod og alang sa usa ka kinasingkasing nga hatag og dako kay pagta mga pasahero ni sila mga igsuon from Samar Leyte paingon og Manila unya mao'y ilaha karon nga means of transportation paingon og Manila ngadto sa Samar Leyte region ang maong kompanya sa Balyakar Transit sa Series Liner. So ato paminawon mga igsoon og unsay iyahang awit ato paminawon. Ikaw mao ang kahayag sa akong adlaw. Ikaw mo'y akong kaugmaon. Ikaw mo'y akong kasanag. Hapit ng adlaw. Sa kahaponon sa imuhang pangidaron. Inahan nga pinangga sa iyahang mga anak nga bilangan. Bukad kung harapit na an adlaw matunod basuni. Na iya nga karuyan wa kanta para kay Olivia ang iya nga mga problema nila iya bukan kung harap na ayaw kada ko hinalinti alimong sa
langit Ayaw isipan. Patunaw Katao. Antunaw Isipan. Kung managsama. Anong sa nakunahuna Oh, kataga Ang langit Patunaw Antunaw May Pagudla Ang mundo sa nakunahuna Hindi lang kaya una-una mo yung patigbabaw. Kapit ng adlang matulog Kapit Nga sa imo hirayo ako Dili ko di mo balikan. Tangan kakulbasan tuhan An kamingaw asay gudako Hindi mo mahinumduman. Han panuro sa tundok Mga dahon kay nahumok Iniluha daw burapon Waray ulong sa pagtubo Wow! Kanindot mga igsuon. Kanindot sa maong awit. Well, the singer, ang gakanta is Pure Waray. Hakatarman, iba ito na hawaray-waray dila hatakluban. Lahi ni sila mga igsuon. Pure Waray ni Katarman, mga igsuon. Dili gyud sa waray-waray nga iya sa takloban. So iyahang dedicate kay sila mga igsuon apektuhan pod, syempre ang iyahang amahan driver sa bus nga nagbiyahian gikan sa Katbalugan paingon sa Allen, labang mga igsuon paingon Masbate, paingon didto sa Kauluhan sa Cubao, Manila. So mao nang sa iyahang gasa gusto niya ipadangat sab nga basin og nagsalig si Olivia nga kay iya hatanan. Basig nagsalig si Olivia nga dili na mapalong ang iyahang adlaw. Basig nagsalig si Olivia nga dili na moabot ang panahon nga siya mahinumdom o nga basig magtuo siyang matagbaw na siya sa iyahang kadato, gumikan kay ang iyahang mga anak sa iyahang paglantaw, pobre ra sa atubangan. Sa tanan nga iyahang gituhuan, siya maoy labihan kariko, labihan kadato mga igsoon. Sa ato lang gihatagan gibugaton nga siyempre, sa ako lang giingon, kaluoy ra sa mga pipila ka mga tao karon nga nibati nga daghan magud ang nagtuo nga mas dautan ang anak ni Olivia. Nagtuo mga igsuon nga si Olivia maoy naa sa katarungan. Nagtuo nga si Olivia maoy insakto. Nagtuo nga si Olivia maoy masunod mga igsuon. So daw wala na lang nila di paraha ang mga contribution kay isip sa tradisyonal nga kinaiya, kulturang Pilipinhon og anak lang mo, wa mo'y katungod nga mo badlong, mo koreher, wala mo'y katungod nga mo patigbabaw sa inyong ginikanan. Dili man dagway rason mga igsuon nga moingunta nga ang tuyo sa anak nga mo koreksyon, mo patigbabaw manlupig labi na mga igsuon. Ang tumong man lang siguro mga igsuon sa mga anak, they have their own life, they have their own issue, they have their own generation. Na sila ilang kaugalingong paglantaw, pagtimbang-timbang sa mapanghitabo, ining mga panahon na. Dili na to pwedeng ibalik, balintataw, balik tanaw sa mga nangagi na to. Nga kay ginikanan ka, ingon anak ka, ikaw gyud dapat masunod, kay ginikanan ka, dili makatingog ang mga anak nimo, o unsa imuhang gusto mo'y matuman. Mao nay nakita nato mga igsuon nga, kung ato lang ibalik ang panid sa tanang mga mensahe sa awit nga gikanta karon sa usa ka anak sa driver, lingon siya pag-istorya mga igsuon, dili na to pwedeng ingnon nga ator sayon-sayonon nga dili ta mobatig katunog sa sayong kaadlawon. Naagyod ang panahon sa pagpanguna-huna sa sayong kabuntagon og naagyod balon nimo ang mga panghitabo sa niaging mga adlaw kun unsay kalampusan nga imuhang dedikasyon para sa imuhang banay, para sa imong pamilya. Dili tong moingon lang ta pag-istorya mga igsuon nga wala na sila'y labot, ako ray himo ini. Ako ra mao'y nag-ugmad ani kung wala ko, wala ning Balyakar Transit, wala ning maong negosyo, wala ning kalampusan nga samaan ni karon mga igsuon. So moingon ta nga medyo grabe lang, halata lang kaayo nga obsessed or mga igsuon self-centered lang siguro. Moingon ako pag istorya, self-centered ra kaayo si Olivia sa iyang pagpakasayon sa iyahang mga anak. Well, nakita ra nako nga angayan gyud pod nga makoreksyonan mga igsuon ang mga ingon ani nga mga
kinaiya. Gumikan kay kung dili manggod ni siya mga igsuon mahatagan og gibog aton ang tendency ani mga igsuon medyo mawala in taon sa mga maayong panghuna-huna ang atoa nga mga kaigsuunan nga ini panahon na mo'y nargabyado ang mga driver, konduktor, ang ilaha mga pagpaningkamot, ang ilaha karon nga mga gitanaw nga mga benepisyo samtang dugay na silang nagtrabaho din na sa mga kompanya sa Yanson Company. Okay, na nagpadala diri mga igsoon ato paminawon kining naay gidugang niya pagpadala karon wala na ko ni na screen mga igsoon ha ako rang ditsuon yung padangat diya ninyo nya kamo nay kahibalo nga musulti human nato ni siya mahatagan karon og pagpaminaw. Ato sa paminawon mga igsoon. Katapusan, Ceres North Terminal ginpabutangan sang baral ni Olivia Yanson agud hindi makasulod ang ginatawag nga Yanson 4 sa ginapatihan panibago nga takeover sang ilang negosyo. Yaring balita nga aton gintutukan. Panawagan ko sa inyo nga hindi ta gusto nga mabutang masalangalan na naton mga pasayro. Malayo pa sa katapusan na ginatawag sang kadamaan nga Ceres Serye, ang mala telenovela nga inaway sa mga mag-ulutod nga Yanson sa multi-billion business empire nga ginbilin sang ilan nagtaliwan nga amay. Kay na sa ugto, liwat nga napuhag ang North Terminal matapos ginpabutangan sang barikada ni Olivia Yanson ang terminal agud hindi makasulod ang Yanson 4 sa ginapatihan panibago nga takeover attempt. Mansigado lang kami, dire. Kaya hindi kami luyag, nga apat mang sulod dire. Kaya that is illegal pa sila. Wala pa court order. Magapabilin si OVY sa lugar apisar sang iya edad. Dala panawagan niya hindi dapat maalarma. Pero ako patay-patay ko karon dire. Kaya hindi nag-amuni ang among negosyo kung way ko. Ako gadala mong sang personnel. Ara na sa korte ang kaso sa mag-ululutod. Subong na tunga ang ilang mga empleyado sa... Okay. So nakita niyo mga igsoon. Nadungog ninyo kung unsa gyud ka self-centered si Olivia. Dili mahimo kung dili na tungod nako. Ako'y nagdala sa personnel. Pero mga igsoon, ganahan nga tiwason ko no. Sige, salamat. Na nag-text ako mga igsoon nga ganahan nga ipatiwas na lang. Kaya ito ipatiwas. O sa kung sino gid ba lang dapat sundon. Si Leo Ray nga ginka sa pwesto o kun ang magulang nga si Roy nga nagtalo sa iya manghod. Duha sila nagapanindugan nga ang kada isa legal nga presidente. Una na nagpadala sang notice of strike ang Union agud mahusayan ang kinagamo. Mahulat malandi kami. Kay diri kuno karon ang ang aircon. Nakibot kay kami. Humaling July 7, wala na untat ang asod-asod nga takeover attempt sa mga terminal. Upod si Reynald Castillo, Adri. Okay, thank you Reynald. Salamat mga igsoon. Nagpadala sa Reynald nato ani mga igsoon. So klaro kayo sa ngatanan nga ang posisyon gyud ni Olivia nga dili gyud niya paapilon ang iyahang upat ka anak. Dili niya gusto nga ang kadtong ilahang gikasabutan mga igsuon nga apil ang iyahang mga anak sa ilaha kaniadto nga pag-apply sa Family Corporation sa Yanson Group of Bus Companies mga igsuon, apil lang yang mga anak. So siguro mga igsuon, ang diferensya lang, gumikan kay diha man siya sa pag-apply, diha mapod gani siya sa pag-submit, diha mapod gani siya mga igsuon sa pagperma sa extrajudicial settlement. Ang punto na to din nganong moingon man nga walay apil nga iyaha man ning anak, nganong moingon man pag-istorya nga dili niya papilon, dili niya pasudlon. Ang punto nganong nakaingon ta mga igsuon nga lisod kayong sabton nga dili niya pasudlon iyaha mismong mga anak, sa rason nga anak man niya, unya ila man yung naaprobahan nga kining ilang anak apil gyud sa maong pagpanag-iya sa ilahang kompanya. So, ang problema mga igsoon nga nakita nako nganong ingon ani ka ngilngig kaayo ang pamaagi ni Olivia nga medyo dili namang gyud niya gustong paapilon ang iyahang mga anak. Kulang pa mga igsoon iya pang gifailan og mga criminal cases. Nailain nga gipadala mga igsoon. Atong paminawon na kini tungod og alang sa atong mga kaigsuonan nga ganahan silang makadungog kon unsa man gyoy tunay nga nanghitabo sa maong kompanya sa series liner. Usbo nako, ang ato mga kaigsuonan kinatibukan sa Visayas, gikan sa Luzon, Visayas o ingon man Mindanao, gusto silang makahibalo unsa man gyud ang nahitabo.
Kay igo lang silang nakadungog pero wala gyud sila nakasinati. Mo nang gingon ganahan gyud sila first-hand information. Mo nang nagpasalamat ko ni Mr. Castillo, ni Reynald Castillo, nga iya hatang gipadad-an kay nangayo man tag kopya mga igsoon kung unsa man gyud ang mga nanghitabo. So ni ay dugang coverage ni Reynald Castillo mga igsuon nga ato ang madungog, ha? Ang mga igsuon karon paniwa ni nako gyud matuki, no? Iya ako pang gisunod ning iya karon nga gipang padala nako agi og pagsuporta mga igsuon sa akong programa kay pareho mi sa media ang among tumog tuyo mao gyud nga ang bagang duot sa katawhan makahibalo gyud og unsa gyoy tunay nga panghitabo. Giunsa man pag gaugao ni Olivia ang iyahang mga anak. Paminawon nato mga igsuon. Tod Gasolina kag Emily Yanson wala gin pahanugutan nga magsulod sa Mansilingan headquarters ang Valia Car Transit Incorporated. Mag-utod nagpa-blotter kag luya nga magpasakas ang kaso. Yaring balita nga atod gitutukan exclusive. Separated ka mo? Yes! Nga hindi ka mo kasulod. Wala maghuna-huna ang mag-utod ni Selena, Chief Finance Officer kag Emily, Vice President for Administration kag Corporate Secretary sang VTI, nga mismo sila ginpamalabagan nga magsulod sa headquarters sang ila opisina subong adlaw. Una nagabot si Emily upod ang iya mga abogado. But it's not fair for us, for them, kasi they're original mga regular tao, regular employees sila. Apisar sang eksplanasyon ni EY, marching order sa gwardya nga hindi magpasulod, lakip na ang Yanson 4. Kita written memo kung anong sir, hindi ko na masabat, sir. Wala ko na idea, sir. Hindi ko na masabat. Verbal order lang, sir? Wala ko na, sir, masabat. Kaya ari kami sa sagwa mo, kita mo naman, sir. Ari kami sa perimetero. Huwag kami kabalo ko na kakatabo sulod. Sa pag-abot ni Selena, ginpamangita sining head security sang kampo ni Leo Reyanson. Apang napasawan ini nga may maistorya. Why man sila kubalo kung anong rason nga hindi sila pagpasudlon? Ma'am, question, ma'am. Isang CRSY, ma'am, sa nag-take office dire, ma'am, for over a month, ma'am. Si LRY allowed to get in? Of course. Yes. Nakasulod siya, ma'am, over that 1 month nga. Wala siya kasulod, kaya wala man kami kabati nga nagkadto siya di. Nagdesisyon na mag-utod niya diretso sa Police Station 7 agad mag-file sang blotter complaint. Hugot man niya ginapanghinwala sang duha nga may nakatago nga mga Molotov cocktails o improvised explosives sa ila headquarters. Liwat Okay mga igsoon, so nadungog ninyo. Giharangan gyud, di gyud pasudlon ang mga managsuon. Si Emily ug si Selena. Kani mga igsuon, legitimate media ni mga igsoon akong gikuha nga mensahe. Ha, gikan gyud ni sa One News Visayas. Nagpadangat. Salamat sa kooperasyon ni Reynald Castillo. Salamat sa mga pipila nato ka mga kahigalaan sa media na may nagsuporta nato nga itong programa. Ang ilahang dimension mga igsuon nga dili sab sila ganahan nga dunay mga anomalya nga mahitabo nga wala man lang gyoy ikahatag nga tarong nga mensahe ang media nga dili mo pasabot kung unsa magitunay nga mga panghitabo. So atong gipasabot mga igsuon nga sa ako nang giingon ninyo, mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga medyo nadala pa sa mga propaganda sa habig sa teleserye mga igsoon or gitawag natong seri-serye. Dili na mao atong klaruhon mga igsuon. We base on the situations, we base on the news, we base on the actual report. Kinahanglang responsable ta sa ato ang pagpangbalita. Responsable ta sa ato ang paghatag sa ato ang mga panahom. We are not acting according to a fabricated opinion. We are acting on behalf of the situations. Nadungog ninyo, kapila na nato gihisgutan. Ang tumong og tuyo nato nga mag-uli ra ang pamilya. Maoy hangyo ni Leo Reyanson nga kung pwede dili sila musangko sa kihaanay sa kasuhanay kay lupigon man gyud sila kay majority man gyud ang upat sa duha. Unya giklaro sab dinha nga kuno galing duna manggani mga igsuoy maalanganin ang ilaha man mismong mga trabahante sa giingonan ni Leo Reyanson nga maoy kasamtangang presidente chief executive officer nga nagdumala karon alangan man pud og dili niya tutukan ang panginahanglan sa 18,000 ka pamilya nga nagtrabaho nagsalig karon sa kompanya sa Valia Car Transit Incorporated og sa 4,800 ka mga nanagdalagan nga mga bus Luko Pilipinas mga igsuon nga dunay responsibilidad sa pagbiyahe sa mga katawhan sa riding public, sa mga transportation system
isip mao ilahang negosyo og ilasab nga gitutukan 15 ka kompanya mga igsuon sa Yanson Group of Bus Companies. Wa pa gani nato gi-appeal ang Yanson Development Corporation og ang Food Industries mga igsuon og ang uban pa nilang nga mga kompanya. So atong giklaro mga igsuon nga kung nagtingog tas kanginan ang station DYRL balagay mo himo og mga pulong nga makaguba sa imahe sa istasyonan, labi na gyud sa imahe sa media. Wala. Ang among gibarugan mao ang responsableng pagpangbalita. Kung doon naman gani may mga komentaryo na ami gisaligan nga mga dokumento, na ami gisaligan nga mga kasandigan nga mga ebidensya. Sa mga pipila ka buka ng hagit nga moingon pag-istorya mga igsoon, questionably ang station DYRL, moingon lang ko nyo pag-istorya, gumikan lang ba kay nagsulti mis tinuod, gumikan lang ba kay nang hagit mi sa katawhan nga musalig og mutuo nga ang amo karong pagpamalita dinis kanginan, dunay pundasyon, dunay kamatuuran, dunay kapasikaran, wala mi atrasan. Kung nag-number 1 man ugaling ang station DYRL sa paghimo sa iya karong mga kalihukan isip usa sa mga lehitimo nga mga media outlet, wala na namo gi panghinambog samot na nga wala na namo giingon mga igsuon nga amo ang ilikay, ang amo ang kaugalingon sa tanan nga mga tulubagon. We love so much the company. We love so much our rule. Among kinasingkasing ang paghatag og dako kayong importansya sa among pagpamalita sa kahanginan. Og dinhi may nahimong malipayon, dinhi may nahimong ligon, dinhi may nahimong may kalampusan mga igsoon. Enough na para namo. Unsa pa may angayan namong kalibgan kuno galing ang katawhan ni salig namo nga mapamation mi dinhi sa kahanginan. Salamat. Okay, salamat. Medyo salamat Dave. Salamat po Droy nga medyo mga igsoon na ulian ang ato karon nga kahimanan na kaganina medyo nag-alanganin ko sa lain nga gigamit natong kahimanan pero sa karon nabalik na. Salamat kayo sa ato mga suking tigpaminaw. Ang inyuha karon nga mga pangutana mo'y akong kalipay. Ang inyuha karon nga padayon nga Pastor unsay title sa kanta? Karuyag dili karuyag ang title sa kanta mga igsuon nga gikanta kaganina. Okay, ato ang tanawon pagbalik kay basig mo ingon mo karuyag, dili karuyag ha. Okay. Ako lang giklaro mga igsuon dili nang giingon nga karuyag. Okay. Bukad kun harapit na ang adlaw matunod basuni mga igsuon. So karuyag naghatag hindi dedikasyon para kay Olivia. Para sa dedikasyon nga diri masulbad ang irahin problema agi ha ila kariko. Dili nila pwedeng masulbad ang ilahang mga problema pinaagis ilahang pagkadato. So sa mga mutilaw pagbalik sa maong awit, okay, salamat na ako nalipay ko sa inyo ha karon nga request. Ato pa minaon pero only for a period of gamay lang mga ison. Ako rin pa dungog ninyo, bisag mga 3 minutes lang. Okay. Sige, abton ko na to mga ison. Sige, 3 minutes lang kay mo off naman ta pag-abot og 3 minutes. San ka pang ikaw anin mo san akong tukha
Anyway, sorry mga igsoon nga dili na ko mapadayon kay doon ay mga pipila ka mga kaigsunan na to nga gusto lang sila nga mo tilaw mga igsoon. Well, ang message is all about unsa kabililhon ng imuhang kinabuhi sa pagpuyo nimo sa kalibutan. Dili ang tanan imuhang kayang makabot. Dili pod ang tanan imuhang mabarugan nga wala kay labot sa kinabuhi sa uban. Ang iha pagpasabot dinhi, bililhon ka sa relasyon nimo sa mga pipila nimo ka mga mahal sa kinabuhi. Mo asdang man ang kainit sa adlaw, mutikyop man ang kagabhion bisan pa sa iyahang kabugnaw sa kadlawon, wala na nagpasabot nga wala kay sarang mahinumduman, wala kay pwedeng imuhang lakwon sa umaabot nga kahayag sa adlawng tanan, duna kay asoy nga imuhang pagapaningkamutan nga pag-abot sa kahaponon, duna sab kay masulti nga kun unsay nahimo sa matag adlaw nga panaw. Ikaw ang nagatudlo kanako, kalimtaning tanan nimong kalag. Kung ikaw malimot. Right, so well, anyway, I'm telling you, inyo lang yung masabtan ang kinauyukan yun mga igsoon. Literally. Anyway, ako pa rin kamutan nga ganahan mong katahon ako sa Binisaya, no? Kay para kay to waray man to. Sige. Ako pa rin kamutan if I can sing a little portion of it tomorrow sa kantang Binisaya. Ako nang kantahon mga igsoon. Para paghatag lang o katagbaw so nga pipila ka mga kaigsoon na tunungutan. Pero ang iyahang buti pasabot mga igsoon, maura ang pagpahinumdom sa inahan sa iyahang relasyon ngadto sa iyahang mga anak. O nga unsa manggani ang asoy kinabuhi, dili ta ngayan nga mo surrender, dili ta ngayan nga ato ang ihiklin ang pasyensya mga igsoon, the patience mga kay para nila mga igsoon medyo mauna na kinatuban pero dili pa, no? Asa ko nang gining pagistorya doon ay mga pipila ka buhing pagistorya nga dili gyud masulbad ang problema sa maong pamilya pero mga igsoon sa iyo baya kay para nako masulbad baya ang ilahang problema sa pamilya kuno galing kami nga mga pastor o kami nga mga pare mga igsoon magkahiusa nga amuag yung isabwag ang mga panambagon para sa panaghiusa nga maulian ang mithi sa pagminahalay paghinigugma ay diha mataragbase digway ni Kristo. Kung si Kristo mao manggani ang panigingnan sa kalig-on sa pundasyon sa pamilya, ngano pa man nga ato pa mang hatagag sakripisyo manang usahay daghan ang mangutana ngano pa man pastor nga nagpastor pa man ka ngano man kamo dayon sa pagkapari di pod ninyo kayang tugkaron pod ang ako apong kinahilad man dili biya pod sayon mga igsoon ug mahigugma. Lisod kayo mas maypay ako ang buhaton ang insakto kaysa kanang magtago ko. Kapoy nang magpakaron ingnon og tawgon kon yung plastic kaway klaro. Mas may pa ng tataw ko nga mupakita sa akong pagkatawo, unsa may limitasyon ako, mahibalaan ninyo, sarang pa nga kamo, makasabot na ako. Pero mga igsuon, sa ako nang ginaingon, ang pinakawagi pulos nga tao, pinakawalay ang ngayon tao, pinaka-dimalas nga tao, kanang di gyud siyang masabtan. So ini panghitabo karon sa side ni Olivia, wala siya masabte. Di gyud pod mahitabo nga masabtan siya. Mga igsuon kay ang usa ka inahan atong nadunggan nga sakripisyo pagani iyahang kinabuhi. Siya maoy kahayag sa ilahang panimalay, siya lampara mga igsuon. Pero ang problema dinhing dapita nganong dagtom ang siga sa maong lampara. Ako nang gihatag gibugoton mga igsoon sa mga pipila ka mga pangutana. Gusto silang masayod. Okay, ako ang ipa-play og balik ulahi na day mong nitan-aw. Sige, ako ipa-play og balik og mga adlaw ang ako ara gihapon nga dugtong sa maong mga komentaryo. Basta ang ako lay kasulti ninyo. Wala ko nakakitag sayop sa pangandoy ni Leo Ray nga kung pwede pa lang lig-unon pagbalik ang relasyon sa pamilya para nga malig-on pagbalik ang pundasyon sa negosyo og dinha mahatagan og seguridad ang ilahang mga empleyado og trabahante. Ganahan ko sa pulong ni Leo Ray nga kung pwede palang dili na musangko sa kaso, 18,000 kapin ka mga pamilya ang nagsalig sa ilang kompanya. 15 ka mga kompanya o 4,800 conservative na mga igsoon nga gihatag nako nga ilahawan. Di po ko pwedeng mukot og labaw ana kay maoro man na ilahang gisulti.
Pero mas labaw kong naintriga sa pagpakiluoy ni Roy Yanson sa iyahang inahan. Nga nihangyo siya, ma, kung pwede pa lang ma, dili na lang gudunta ni nato dakuon, ma, kung pwede pa lang ma, ato rang hatagan og dakong kahigayunan nga mabuhi pagbalik ang ato ang pundasyon sa paghinigugmaay, pagminahalay isip usa ka banay. Dili unta mo sangko sa panahon nga kung ato ning ipadayunon unsa naman lay padulngan. Mga igsuon, nindot kayong pamation kung nakadungog mo. Anyway, ako na i-play ugma sa mga pipila karon nga niagpa sila mga text messages. Ganahan sila mga igsuon nga gusto nila na madungog og balik ang mga hangyo ni Roy Yanson, mga igsoon. Isip ka magulangan, dili irresponsibilidad, dili irresponsable si Roy sa iyahang mga gihangyo. Dili pod matawag mga igsoon nga dili nato pwedeng hatagan og dungog ang mga pinulungan nga gibuhian ni Leo Ray. Only nga si Leo Ray, mga igsoon, lahi ang gisulti, lahi ang gibuhat. Lami kay siyang istoryahon sa iyahang mga pipila kapag pagawas, mga igsoon, labi na gyud sa tri-media, mga igsoon. Ako lang giklaro, mga igsoon, print and ads na nga mga pinulungan nga gibuhian ni Leo Ray. Pero dili lang na mo ay nahitabo. Si Roy nga nagpaubos, mga igsoon, makita, ma-feel, mabati gyud nato nga dihado gyud, as in medyo gipakasayon ra gyud siya. So wala ko'y laing mahimo, mga igsoon, magdungog ta og mga lawa sa kanunik ni si Pastor Ray Laping. Happy Fiesta Tayasan, Happy Fiesta Kalamisan, Tanhay, Happy Fiesta sa Mulubulo, sigon pa ni Mayor de Jalisco, og Happy Fiesta sa lungsod nako sa Sibulan, no? Happy Fiesta Senior San Antonio de Padua. Salamat kayo sa ngatanan, mga igsoon. So hangtod ugma magdungog ta sa kanunik ni si Pastor Laping sa programang Ang Kamatuuran. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haon sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahon, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.